अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद इब्न अली तक़िय्यिल जवाद अलैहि सलातु वस्सलाम। यंतंग आशिकीन अहल बैत अलैहिमुस्सलाम मुमिनीन मुमिनात खिदमत अनुक दिरिंग विलादत बा सआदत इमाम जवाद अलैहिस्सलाम तबरीग व तहनियत अर्ज़बित। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम लेक सिना बाबरकत इन मयुत पी अर्जिशमन इन मयुत पी शेआयान कुनि फरिस मौलूद चिक इमाम चिक कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इसका सलमुज हाज़ल मौलूद अल्लज़ी लम यूलद फिल इस्लाम मिथलुहु मौलूदुन अअज़म बरकतन अला शिअतिना मिन्हु। दी मौलूद पो दिमी गियोद पो इमाम जवाद सुनसना स्वे के खन यहया सनआनी ज़रत मक्के का इमाम फ्याक पो स्क्योत योत्पा nga इमाम नथुक सुनसे फ्री खुरे केली शुभ शिंचिक दिमी गियोद पोला मिनिन योत्सुक दुन ला इमाम इस खुरे असहाब कुन ला दे खबर पुतां से योत्पा कि nga एक मिगे ओचिक तांस पर शचा इंजरे छाना खोज जस दू देना मिगे ओत्पा इना कि यरज बरकत चन इन मोयद पी मिगे ओचिल तमशा इंजरे ना जरबना इमाम इसका सलमुज ले यहया नआम दू देना फ्रू इन कि दी फ्रू नचोस ngay शेआयान कुन ला बाबरकत इन मोयद पी मौलूद चिक तांस पर मसों सज्जरे शानलेक सिना बरकत खुरियोत पी जूद सखाए अशिपा जवाद यानी साहिब जूद सखा इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलामी जिंदगी गतलतद न के तो लेक सिना करल खन सखी अशिपा करामत न मुअजिजात अशिपइन इमाम इस खुरीर संग कसल चमोलद गासु चिगिस स्पेरतंग खन चिगिस पेराव लरनतंग न के तो अगर दो खुदाई शितियांग नस्पेरतंग खन सोना ख्वायन न खुदा ला इबादत बसीन अगर शैतानी तरफ नस्पेरतंग खन चेरना तंग न के तो शैतान ला इबादत बसीन खुदाई शितियांग न नुतुक नस्पेरतंग खन अहल बैत अलैहिमुस्सलाम की गतंग खुंती कसल कुनि जरिए कसपेरतंग तंग खून नातिक अनिल्लाहिन शानदीरिन चन कुनीर संग मकसल कुन ला नतंग न तो खुदा ला इबादत बसीन दु बेहतरीन इबादत कुनि शितांग इन मना दिरिंग रोज विलादत यरंग मंगज खुरी फ्याक पे संग नसीहत चिगला नतंग कि ngati फरिस लेक सिना छछा इन मयुत पे हाजत चिक मकसद चिक चीन जू जरबना म्यूनी स्नियानुक महबूब छायत पौ मी नजरयानुक म्यूनी स्नियानुक राय मोहब्बत चिक इश्क़ छायत पौ व म्यूनी रिजायत पोंगति के शामिल छायत पौ दुस्वीन ना चलचा इंदे मी नजरयां महबूब छा मी नजरयां इज्जत हो बयत पौ खो मुमिन मुमिनात इस सकबसिक दिकसनाने खुदाए तबारक व तआला मोहब्बत पो जलुब्बा खुदाए शित्या मर्जी न महबूब छा खुदाए रिजायत न रन लुक्स पे शामिल छा दूंगा ते सल चाहिए अब दी मकसद पे का थोन मोद पे मिंगने ची बार वशाइन मोहब्बत जालुब्बे मिंगना रिजायत जालुब्बायत पे मिंगने ची बार वशाइन इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलामी संगतांगा चीसुम सुफारिश बेत चीसुमी तरफ ला कसल मोलद थलाथु खिसालिन खसलत सुमयोत तजतलिबु बिहिन्न अलमहब्बा चीज सुमी जरिए का मोहब्बत जलब छचैन यंग कुनी मोहब्बत हिंचैन खोई तरफ ला यंग कुनी नजर इज्जत थोपचैन मोहब्बत पर मुतलक हम खुदाए मोहब्बत जर हम मी मोहब्बत दू इंसानी फरिज नसीब छचैन लोजिया चिक पुचीन जू कसल मज अल इंसाफु फिल मुआशरा सक बसिक म्यून नडे से मुआशरे अनुक जामिए अनुक इंसाफ न अदालत का जिंदगी बा तुंगता लेक से न छछाइन रवायत यो चीजात के तो मन सखत इन
Dan mayot po doni ana chichik yang kun nades insaf ba. Yang kuni malse karang karar tangma. Rang yang kuni malse ka, yang kun rang malse ka. Masalan dari chichik cho post chi ke na afsar chi ginna. Bai rang frun la ya rang ngindung na falan na zadsir na doni हिसाब पे क्या नौकरी तंगत फर्ज बस अब शायद काबिल में नसाना जुगजाक बस मसला नौकरी तंगत अब भाई उस पर इंसाफ ही का अमल छकनिज yang चिक ख्वा मन मिशेज खन चिगिन लेकिन काबिलियत योद नकत इंसाफ पुची नरा फ्रूबसा इन लतांग मसलन अब दिया तर पे क्या आता जामे नुक मुख्तलिफ दरे टीचर चिगिजरंग खुरंग दी फ्री मल से का दरंगा टीचर इन नके तो yang कुनी फ्रून लसवाक तंखन इन नके तो दरे ngari फ्रू टीचर ची शित्या तंग नके तो ची बेंदुक दी फ्रून राय फ्री मल से के जग पर उस इंसाफ यानी दाओ अदु चोला चिक चिकी मल से का अगर करार तां से हुक्म बना के तो अदालती का अमल बना के तो दुनिया गुलिस्तान छचैन वाक़न मोहब्बत जालब छचैन निसिरिसिका वल मुवासातु फी शिद्दती कसल मुझ निसिरिसिका हमदर्दी दुख पोयत पविन अजीजान yang कुनी शिद्दत न सख्ती चिक yang कुनी मरीज चिक गाहे मंगा ची मरीज शेद गाहे सख्ती ख्वात होने बला चिक जिंदगियां परेशानी अदियो ने अनुक खोए गम अनुक शरीक छा न्यंचायोद न का तो वाला चंदी खरा में न क्या तो खे खरा आता मजहर कम से कम ख्वा तसल्ला तामा सिस्रा तामा मुख्तलिफ जोस्ते का yang कुनी हम न गम अनुक रंग शरीक छा yang कुनी फिक्र अनु दुख पा रंग खुशी योद न का तो एव चीशा न सों फेसंग अरहामी फरिज फेसंग खिमजज यगनस पा दिया दोनी बार चाम सिंगा ता सुफारिश सों सुयो दोनियंग इतुबा दोनी शिद्दत न सख्ती कुना अनुवाची डेस्पा शरीक छा यूज मोहब्बत जलु बचाइन सुमीरी सिका कसल मुज वल इंतिवाउ वरुजू इला कल्बिन सलीम स्निंग पाक पाकीज़ा न सलामत बीमारी कल्बी शितन रुगना स्निंगी द नद कुन मिसल हसदना तकब्बुरना युद्ध किस्म इंसानी स्नी बीमारी आदियो निशिताना पाक पाकीज़ा इन मिस्निंग पे तरफ ला रुजूबा हम रंग इस पाक पाकीज़ा इन मोयत मिस्निंग खुरबा हम पाक पाकीज़ा खुरियत खन दे स्निंग खुरियत खन कोनी तरफ ला रुजूबा कल्ब सलीम अता कुरान युद ला यनफउ मालु वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम क़यामत दे जग पे अनुक नफुज नफा ता जमीन ना अमवालिस दे जग पे अनुक कल्ब सलीम खुरी उम्र गोशाइन अगर स्निंग पपा कुपा कीज़ा युद न तो नजात थप चाइन इमाम सादिक अलैहि सलातु वस्सलाम के सवाल बस जो कल्ब सलीम का वजर बस जरबाना देस्निंग पोइन की देस्निंग पे अनुक खुदा में पयंग सोमता हमेशा देस्निंग पे अनुक खुदा गाला शिक बना के तो खुदा ये रिजायत हिसाब पो दी स्निंग पे मुदीरियत बखन पो दिका हुकूमत बखन पो खुदा तबारक व तआला अगर दुख तो सोना के तो कल्ब सलीम दुख रियत न के तो खुद ब खुद हम खुदा मोहब्बत न रिजायत खोए के शामिल हाल छचाइन हम म्यूनी स्निंग पे अनुक हमेशा खुदा जग पर गुशाइन सुख और अमीरुल मोमिनीन फक पे के सवाल बस यारंग ची बस दे मकाम न मंजिलत कुने का थुंजू जरबना कसल मुज हमेशा ngarisis gue ka bawa bas ngade ka चिंजू जरबना स्ट्रुंग से ngati के गाय सुकुल कुली दस्टुन खन चुकीदार भी दुख पतंगा चुकीदार बस दोस्ता इनकी इंगिंग पे अनुक गैर खुदा मिजुस القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله امام صادق उसके असल मुस्किन पे खुदा हरमिन खुदा हरम अनुक खुदा मिन खन कुन ल जगह मता शिक जरे एक मुजतहिद ची शित्या शख्स नज्जार ची शिंखान बखन चिक असगो बरबन चुखन चिक खो थोन लो थोने ना बारे अनुक खोज नसीहत ची चज जो मेहरबानी गा मौइज़े बोस नसीहत चिक जरबना दे आलिम बुजुर्गवार मुजतहिद पुजमोज यारी लस पुचिन नज्जार शिंखान बखन
خب نang cam pula yaris gona barbancho sed le najjar nasihat pudiawin yaris nging pula sang na yaris goikchos as goikchos ta yamet nas go checho chainta inke ban bo yang kundan jux pishita na gahe don ban bet dis nging pula inkeres hamesha goikchos juk ki deanuk ghair khuda jux majuk sho چاندی قلب سلیم پس محبت جلب باید بمینگنا خدای رضایت میونی رضایت محبت جلب بمینگنا چکپاو انصاف دوکپا ینکن نڑسے نیسرسی ینکنی شدت نا بلان سختی نا مصیبت کنیا شریک چھا ہمدردی سین سک دوکپا سمیرسی قلب سلیم کری دوکپا انشاءاللہ امام جواد علیہ السلام درسان مکسل پو نتن سے زندگیاں دکا جامع عمل سکون میت پیغمبر کوشش بچا خدایا بحق مولا امام جواد قولچی کے زم سے حضرت علی الاصغر باب الحوائج ولادتی ایام خدایا باری لاہ درن چن اس کے واسطہ مچا دی فرد کسل کن ین میت پیرنے جق پیت پیدیون کے عمل باید پی توفیق شزد بس خدایا گا مؤمن مؤمنات چی حاجات تنگویدنا حوائج شرعیان فیسان التماس دعا زیرود کن کنی روا شزد بس خدایا باری لا حدید پی ایدی پو شخمو بسن غی مولا امام زمانی فق پی ظہور یعنی شخمو تعجیل شزد بس مچان کھری فق پی خیر عوان انصاری شتیانا قرارتون پروردگارا روزگار مدکن بسبمون اللہ روزگار حلال و طیب نصیب شزده بس علم دین علم دنیا چلین ادکن کن اللہ ہم دنیا ہم دین نسکیلین پینک کھوا موفقیت نا کامیابی نصیب شزده بس غچ اموات کن لغریق رحمت شزده بس مریض مرزال شفاء عاجل و کامل شزده بس اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان از کیا سال 2026 غتا جوگ سد خدا انشاءاللہ گنگما عمر تانک یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال لحالت کنیانک تغییر و تبدیل کھونگا یعنی کھنی اشیپا درنگ واسطہ کھر امام جواد نا امام حضرت علی الاصغر باب الحوائج خدایا اچھی زندگی و آئندہ دو زندگی بس قرار دوں اگر مسیر معصیت ہیں ود ندیاں اچام فین سے ہمیشہ اطاعت لمپینک لس پیود پی یری رضایت نا محبت یری خلقی رضایت نا محبت نچ کے شامل حال چھایت پی زندگی قرار دوں یا اللہ بحرمت محمد و آلہ الطاہرین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.